لمراسيم توقيع عقد الشراكة بين المتعامل الهاتف النقال موبيليز والاتحادية الجزائرية لكرة القدم. رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد الوراوة وسعد دامة مباشرة إلى الهيلتون إلى هناك. إذن عقد الشراكة الذي كان من انطلق في بداية شهر سبتمبر بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ومؤسسة وشركة المتعامل الهاتف النقال موبيليس بعقد يمتد ل5 سنوات كاملة بقيمة المالية قدرت ب300 مليار سنتيم جزائرية. وسيتحدث سعد داما في البداية رئيس المدير العام لمؤسسة موبيليس. Mobilise à la Fédération algérienne de football pour les 5 ans prochains. La signature vient juste de se faire en votre présence. Sans tarder, on va demander. إذن مثلما يتحدث من هناك من الهيلتون، مثلما قلنا قبل ذلك مؤسسة موبيليس والاتحادية الجزائرية كانت قد أبرمتا عقدا لمدة 5 سنوات بقيمة 300 مليار سنتيم سترعى بموجبه الاتحاد. نعم، من سعد داما سيتحدث رئيس المدير العام لمؤسسة موبيليس. السيد رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، السيد رئيس الرابطة الجزائرية للبطولة المحترفة، السادة أعضاء مجلس إدارة موبيليس، السادة رؤساء النوادي الجزائرية المحترفة، الحضور الكريم، عائلة الصحافة، مرحبا بكم. يسعدني باسم موبيليس أن أرحب بكم جميعا وأن أعبر لكم عن سعادتنا برعاية كل الفرق الوطنية لل5 سنوات المقبلة. لا يمكنني أن أوصف أننا كنا دائما مهتمين بالفريق الوطني وبالفرق الوطنية وكل ما يحمل الراية الجزائرية. اهتمامنا نابع من تجذرنا في هذا المجتمع، نابع من كوننا متعامل وطني يعمل في الجزائر ولصالح الجزائريين. أنتم تعلمون أنه منذ سنتين تقريبا، منذ 2012 قمنا بوضع خطة استراتيجية شاملة تتمحور على عدة محاور. هناك استثمارات ضخمة يتم ضخها في مجال الشبكة التقنية، وكان من الطبيعي ولزاما علينا أن نقوم بحملات ومشاريع ترويجية لتمكين موبيليس من اكتساب أكبر حصة في السوق. طبيعي كمتعامل وطني وكمتعامل للهاتف النقال أن نهتم بما يهم الجزائريين. أريد أن أفشي لكم سرا أنه ومنذ سنتين كنا نتتبع بكل تفاصيل ما تقوم به الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم. كنا نتتبع كل المؤتمرات الصحفية وكل ما تقوم به من خلال الندوات الخاصة بكرة القدم. توصلنا إلى يقين، وهذا لا يمكن أن يجحده إلا أن لا يقر به إلا جاحد. هناك عمل كبير يتم على مستوى هيئة الفيدرالية الجزائرية، ونحن بهذه المناسبة نهنئكم على كل المجهودات التي تقومون بها. كنا على يقين أن النتائج ستأتي حتما، وكان هناك نقطة أساسية لفتت انتباهنا. زيادة على العمل الجبار الخاص بإعادة هيكلة الاتحادية وتنشيطها، كان هناك نقطة خاصة بالتكوين، ونحن كمتعاون وطني يعطي الأهمية الكبرى للتكوين. كان لزاما علينا أن نقوم بعرض يمكن الفيدرالية الجزائرية في هذا المجال، لأننا نثق أن بالتكوين سنكون إن شاء الله سيكون هناك أبطال جدد على المستوى القريب. سيد الرئيس، إننا كمتعامل وطني نكرس الاحترافية، وباقتنائنا لهذه الحقوق لن نسمح لأي كان أن يستغل هذه الحقوق مهما كلف الثمن. إننا كمتعامل وطني وكمحترف
لن نفكر أبدا أن نتدخل في صلاحية الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم. هي الهيئة المخولة قانونا والتي تملك كل الاحترافية لتسيير شؤون كرة القدم. شكرا لكم جزيلا. لن أود أن أغتنم هذه الفرصة، وقد مرت على بلادنا ظرف أليم تعلق الأمر بفقدان لاعب شبيبة تيزوزو، وبهذه المناسبة وباسمي وباسم كل عمال وإدارة موبيليس أتقدم بالتعازية الخاصة لعائلة الفقيد ولرئيس النادي شبيبة تيزوزو ولكل الشعب الجزائري. هي ظاهرة العنف لا يمكن قبولها وننبذها كليا في موبيليس، وهي غريبة عن المجتمع الجزائري. وفي هذا الإطار نحن ننخرط في كل المشاريع التي تهدف إلى الحد نهائيا من هذه الظاهرة. شكرا لكم جزيلا مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن الرئيس المدير العام لشركة موبيليس الدامة تحدث عن أهمية التعامل مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. بعد قليل إذن ينهض رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد رولة ولإلقاء كلمته. نترككم معه. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. باسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم أشكركم على الحضور، وأشكر جزيل الشكر أخي وصديقي السيد رئيس المدير العام لأتيام موبيليس على إتاحة لنا هذه الفرصة لإبرام اتفاق تاريخي، أكرر تاريخي لأنه لن يحصل مثل هذا العقود في الجزائر قبل هذه اللحظات. وطبعا هذه إرادة قوية من متعامل عمومي. C'est une entreprise publique qui appartient à l'État. Et à la tête de cet État, il y a un grand responsable, en l'occurrence M. Abdelaziz Bouteflika, le président de la République, que nous remercions à travers l'entreprise publique. Et nous remercions aussi le gouvernement de toute l'attention qu'il nous accorde, de tout le soutien qu'il nous a accordé jusqu'alors, et qui maintenant descend jusqu'au niveau des grandes entreprises nationales, des fleurons de notre économie, et qui s'engagent maintenant avec la jeunesse, s'engagent avec le sport, et s'engagent avec le football, et s'engagent avec les clubs aussi. Il y a quelque temps, avec mon ami M. Daman, nous parlions de Real Madrid. Aujourd'hui, nous parlons de football national. Il y a quelque temps, nous parlions de Real Madrid. Et après une discussion, nous voyons que ATM est sponsor de beaucoup de clubs. Depuis cette histoire du Real, il est le premier partenaire du football. Et je m'en réjouis. Cet accord est historique. Il nous permettra d'abord de vendre Algérie pour les Algériens avec les Algériens, et c'est une excellente chose. Cette entreprise aujourd'hui a une place énorme dans le cœur des Algériens, et nous espérons qu'il se développera davantage et qu'il constituera un des fleurons de l'économie nationale, et nous n'avons pas de doute là-dessus. Concernant les moyens qui nous sont donnés en contrepartie de la cession de l'ensemble des droits commerciaux, de marketing et de sponsoring liés au football national, et notamment à son équipe nationale, et notamment aussi aux droits de la fédération. Je peux vous dire aujourd'hui, Monsieur le Président, que tous ces moyens seront utilisés exclusivement pour le développement du football national. Il n'y aura aucun sou de dépensé à droite ou à gauche dans des trucs futiles. Cet argent rejaillira sur l'ensemble des acteurs du football national. Il profitera aux clubs, il profitera aux équipes nationales, il profitera à la formation que vous venez d'évoquer et qui est un des points cardinaux de notre politique de développement. Il profitera aussi aux infrastructures. Nous allons investir cet argent dans les infrastructures nécessaires à la bonne gestion du football national, notamment les compétitions, et aussi à la construction d'infrastructures nécessaires à la formation et à la gestion des équipes nationales, et pourquoi pas de clubs. Il est probable qu'avec notamment tout ce qui a trait à la Coupe d'Algérie, que nos clubs
verront leurs recettes augmenter substantiellement, ce qui permettra à eux aussi d'investir dans la formation. Nous allons discuter de ça, on en a déjà discuté ce matin à l'occasion d'une réunion, et nous voulons que cet argent serve au développement et non pas à des fonctionnements pour aller à droite et à gauche. Nous voulons que cet impact de cette magnifique opération puisse rejaillir demain sur le devenir du football national. Donc, au nom de toute la famille du football, je vous remercie vivement. Vous avez été vous-même et personnellement un acteur très actif dans la réalisation de ce partenariat. Je vous remercie, je vous félicite. Je voudrais aussi, moi, ici, dire un mot sur la violence, parce que cet argent aussi sera utilisé pour la lutte contre la violence. L'État, de son côté, tout à l'heure, M. le secrétaire général m'informait d'une réunion avec tous les DGS demain pour la mise en place d'un certain nombre de mesures de lutte contre la violence, notamment la mise en place de caméras dans les stades, du côté de la DGSN, des formations accélérées de stadiers et de moyens humains nécessaires à l'encadrement de toutes nos compétitions seront installés, ou l'ont été déjà. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, nous avons une réunion avec les présidents de Ligue 1 et que demain, on continuera avec les Ligue 2 et il y aura une réunion avec les présidents de Ligue pour passer le message jusqu'au plus bas de nos divisions. Nous ne nous tairons pas et nous ne resterons pas inactifs contre la violence dans les stades. Et avec les présidents de clubs, nous avons décidé non seulement d'appliquer la réglementation existante dans toute sa rigueur, mais encore d'aggraver les sanctions pour tous les dépassements dans les stades, notamment pour les jets de projectiles qui sont susceptibles de blesser ou maintenant de causer mort d'homme, et aussi des fumigènes, des lasers, de tout ce qui est interdit dans les stades. Vous savez que l'équipe nationale aujourd'hui est sous le coup d'un blâme de la FIFA. Il suffirait que quelques forcenés allument des fumigènes dans le stade lorsque joue l'équipe nationale pour qu'on aille directement à des huis clos. Donc là, je fais un appel solennel à tous les supporters dans toutes les régions d'Algérie pour cesser d'utiliser le fumigène, mais il faut aussi qu'on cesse l'importation de ces fumigènes. Ces fumigènes viennent de quelque part de l'étranger, il faut que cela cesse, il faut que cela s'arrête, et que la loi est claire, les gens qui utilisent ces engins pyrotechniques sont punis par la loi, qu'ils le soient. Au-delà de tout ça, nous, les dirigeants, d'une manière générale, restons mobilisés pour lutter contre ce fléau qui porte une atteinte grave à notre football. Je prie aussi l'ensemble des médias, et que je remercie au passage pour tout le travail qu'ils font dans ce domaine, de nous aider à sensibiliser au maximum les jeunes supporters qui sont dans les stades et qui parfois font un certain nombre de gestes inconsciemment, pour qu'ils se rendent compte de la gravité de ces gestes-là et les faire cesser. Je terminerai bien sûr en renouvelant mes remerciements à Terre Mobilis à travers vous, à l'ensemble de la famille de cette belle entreprise, et je suis certain que nous pourrons ensemble promouvoir non seulement le football national, mais promouvoir le secteur public comme nous l'avons toujours fait. Je vous remercie. إذن عقد الشراكة بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ومؤسسة موبيليس قد تم رسميا بعقد يبدأ شهر سبتمبر الجاري ويستمر ل5 سنوات كاملة. ترعى بموجبه مؤسسة موبيليس جميع نشاطات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وأيضا نشاطات الاتحادية الجزائرية وكامل منتخباته، المنتخب الأول، المنتخب الأولمبي، المنتخب المحلي. تحدث الطرفان عن مشكلة العنف أيضا. إلى أين يتجه الثنائي؟ إلى توضيح ربما هذا العقد الذي يستمر ل5 سنوات. نعم، هدية رمزية من مؤسسة موبيليس إلى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. Et à votre tour, M. présente le maillot officiel de l'équipe nationale, floqué de Mobilis.
سعد داما سعيد جدا بهذا القميص. روروة يمسك القميص، ولكن سعد داما يرغب في لبس القميص. خليه يلبس القميص. سعيد جدا بهذا القميص. طبعا القميص الذي على شعاره شعار موبيليس، بأي رقم دون أي رقم. طبعا السعادة من الطرفين. رئيس الاتحادية الجزائرية محمد روروة كان قد قال un ballon signé par tous les joueurs de l'équipe nationale. Aussi, le maillot signé également par les joueurs de l'EM. La médaille d'or de la Fédération algérienne pour le premier partenaire officiel de la Fédération algérienne de football. Et pour terminer, le fanion officiel également de la Fédération. طبعا انطلاق من قوله صلى الله عليه وسلم تهاد تحب، وهدايا متفرقة بين الطرفين. موبيليس قدمت إذين مساعدات مالية بقيمة 300 مليار سنتيم، وطبعا الاتحادية الجزائرية قدمت أقمصة، قميص موقع من جميع اللاعبين وقميص آخر وهدايا أخرى بالنسبة للمدير العام لمؤسسة موبيليس سعد داما. إذن الآن سيوقع الحديث سيكون حول هذه الاتفاقية وعقد الشراكة الذي سيمتد ل5 سنوات كاملة. طبعا ستكون أسئلة من الإعلاميين المتواجدين هناك بفندق الهيلتون. مشاهدينا، طبعا مؤسسة موبيليس سترعى جميع المنتخبات الوطنية، المنتخب الأول، المنتخب المحلي، المنتخب الأولمبي، منتخب أقل من 20 عاما، ومنتخب دون 17 عاما، ومنتخب النسوي أيضا.